Amen. So today, let's continue no sa ato ang sermon series no, growing stronger together in the stewardship of 5 T's. Tapos na ang treasure, tapos na ang time, tapos na po ang talents, and now nata sa ties. Diba? Nanata karon sa ties with our topic, encouragement builds one another. Sige, itap imong katapad. Encourage ta ka. Amen ba? But pasabot, dili na to siya isalikway. Amen ba? In reverence of God's word, manindog ta, our scripture text this morning, makita sa Hebrews chapter 10, duha lang ni siya ka verse 24 and 25. O basahon nato ni sa dungan. Sige, verse 24, go. And let's consider how to encourage one another in love and good deeds, not abandoning our own meeting together, as is the habit of some people, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. May the good Lord bless the reading of His Word. Magaduko ta, magaampo ta today. Heavenly Father, Lord, salamat yun kaayo, Lord, for your presence, Lord, is in our midst this morning, O God. And Lord, we are now come to listen to your word. Ako nagampo that you would open our hearts, open our ears, O God, open our understanding, Lord, to accept and receive your word today, O God. Bless your servant today. Anoint her, Lord, from heaven, O God. And I rebuke, Lord, any form of disturbances in Jesus' name. Holy Spirit, be in our midst and cover this place with your precious blood. In Jesus' name we pray. Everybody will say, Amen and Amen. Sige, magalingkod ta. We usually think of stewardship as managing our money, our talents, our time, or material position. Mamang yun na, no, kung maingon tag, piniyalan ka. But today, God reminds us of a vital stewardship that we often overlook. No? Atong mamislook yun ni, ang stewardship of ties. Our relationship with brothers and sisters, lingya yung brothers, lingya pa yung sisters, our leaders, our fellow believers, are not just casual connection. Dili lang ni siya casual nato nga connections. They are sacred gifts entrusted to us by God. Imagine, no? Entrusted ni Lord sa tuwa, sagrado kaayo, no? We are called to steward these relationships well, to guard them, to nurture them, and to keep Jesus Christ at the very center. When Christ is the foundation of our relationship, become a home, a strong home, loving spiritual family. Tinuod ba? Amen. Amen. The most powerful tool to build this family is encouragement. Sige, itap imong katapad. Encouragement. Di ba? Aside from prayer, aside from financial support, naunsa pa, ang pagtap is one of encouragement. Wala lang kakabalo, naunsa siya. But when you tap, na-encourage day siya. Amen ba? Na-feel niya nga naaday nahigugma sa kuha, nga naaday nag-care sa kuha. Amen. It is not just saying nice words, di ba? Dili lang maayo nga pag-istorya ang encouragement, but it is a spiritual duty that strengthens faith, revives hope, and unites God's people. Amen ba? Amen. Dako kay amen si Kuya Larry. Praise the Lord. Amen. The Greek word of encouragement is parakaleo. Sige, ina, parakaleo. Diri para kay Leo ha, parakaleo. That is the Greek word of encouragement, parakaleo. Makahinumdum na mo kung naamoy silingan nga si Leo. Di ba? Parakaleo is encouragement, which means to stand beside someone. Imagine to stand beside someone. Makita nimo nagatindog ka nga tapad niya, di ba? Strengthen them, nagapaligon, while nagatindog ka, ma-feel niya nga na-strengthen day ka, di ba? And urge them forward in faith. No, ikaw tong gigamit sa Ginoo nga mudasig siya pag-ayo sa iyang pagtuo. Amen ba? It is not just saying nice word, ingon ganina, but it is coming alongside to help and lift them up. Ikaw to igsuon. Amen ba? Ako to og ikaw. Amen. Amen. Encouragement
Now, there are three things, no? Atong mahibalan diri sa Hebrews chapter 10, no? That nga na ay tulo ka butang about sa encouragement. Atong mabasa. Encouragement, number 1, encouragement is intentional stewardship. Dili lang dahil ni siya taphaw-taphaw. Kundili, imong gitinuod pag-encourage siya. Three things. Number 1, encouragement is intentional stewardship. Ang verse 24 nagaingon, and let's consider how to encourage one another in love and good deeds. The Greek word of consider is katanoneo. Oh, ganina para kaleo, karon kay katanoneo. Oh, at least makahinumdum mo when you consider someone, di ba? That is katanoneo, which means don't just glance. Imagine, gingnan ka, ayaw lang siya kanaging, lingi ano? Ayaw lang siya lingi at someone, but look deeply. Tutukan din mo siya. Hala, tutuki mo katapad. Tanawe, tutuki. Hala, basi ko mo kaila. Kinsa siya. So, ingon siya dere, no? Look deeply, tanawa pag-ayo, think carefully, hunaw-na pa jud pag-ayo. When you look to someone, hunaw-na mo siya, naunsa siya, and understand his needs. Imagine, ingana dahil when we consider someone, di ba? When we consider our brothers and sisters, when we consider our classmates, our seatmates, no? Idili na imo ang lingion lang, kundi imo siyang tutukan. Og imo ding makita ang iyang pagkinahanglan. And that's the time ingnan ka ni Lord, kailangan din na niyag encouragement. Kailangan din na niyag pag-ampo. O basi gigutom day siya, kailangan imuhang pagkaon. Ingana, no? Ingana day ang but pasabot na consider. And then you're going to ask, how can I help you, brother or sister, to grow in love and in faith? And that is consider. Amen. And what about to encourage one another? Unsa ganitong Greek word sa encourage is parakaleo. Di ba? Parakaleo. And that is to encourage to one another. Means to motivate, pagdasig, to inspire, pag-ahwag, and to push each other forward, not sa iyang pride, mahimo siyang garboso, or mahimo siyang self-interest or self-gain, but toward love and good works. When you push somebody, when you encourage somebody, maghimo po na siya maayong butang sa uban. And you are the panalangin sandayong ka. Ngano na yung anak siya. Amen ba? So, dili din na but pasabot na kanaganing taphaw lang. Dili lang siya pasabot nga aksidente nga naaka gituyo na ni Lord para pagagamiton kaniya. Our goal is not just to make people happy for a moment, but to help our people, to help them to love God more and live a life that honors Him. Amen ba? Sige, itap na po na imong katapad. Ingna, I care for you. Di ba? Tapad man na imong asawa, ingna, I love you. Di ba? Grabe dayang encouragement. Imagine abi lang nimo kuha lang din siya kanang okay lang type how, pero deep inside spiritually gikuman jud ta ni Lord. This is not suggestion. This is a command nga mo encourage ta sa uban. Amen ba? Next, ingon ang 1 Thessalonians 5:11. Therefore, encourage one another and build each others up. Kaning build each others up, ganing maghimo kag balay. Di ba, maghimo kag balay, na kailangan og poste, semento, bricks ba imong kailangan. Kay nga naman, we help each others to grow brick by brick. Imagine, pag himo pa kag poste kuyog ang imong kauban, ingana din na mag-encourage encourage in faith, encourage in character, encourage sa iyang strength. Kay once we encourage someone or kanang gihatag ni Lord sa imuha, ma-strengthen siya, ma-change magyud iyang character. Kay nga naman, manalamin man siya sa imuha. Dili ni dapat ako buhaton. Ang nag-encourage ako, makita na ko akong kagalingon nga dili naday ko sayop.
O, di ba? Grabe ang encouragement today. Kaya naman ta sa stewardship of tithes. Abi lang na to kwarta-kwarta ng tithes, no? Kundili, apil ang atong relationship sa matag usa. Amen. Building each others up means helping one another. Amen ba? Ayaw lang siya tanawa. Gingnan ta ni Lord, ayaw tanawa. We should help one another to grow in faith. Amen. To strengthen them and to bring them in holiness. Amen ba? Inaba mo diha. Amen. Philippians 2:3, do nothing out of selfish ambition or conceit, but in humility, consider others more significant than yourselves. O, gingnanta ni Apostle Paul, ngay consider na to ang uban kaysa imong kaugalingon. Unahon ta ka bago ako. Ampingan ta ka sama sa pag-amping sa Ginoo sa kuha. Lingiay mo katapad, ampingan ta ka. Amen ba? Si Mark ug si Jana, ampingan ta ka. Kay kamo man ang nagtapad, di ba? So, ampingan ta ka. This is a command. Dili ni siya suggestion. This is a command that we should help one another. Amen ba? Amen. Mga tawa lang ta, pero tinuod ni. Gingnan ta ni Lord nga mag-inampingay ta sa matag usa og usa. Amen ba? So, ayaw siya biyae. Kuyugan nako ka. Oh, look ka. Praise the Lord. Hallelujah. Next, number 2. Encourage happens when we stay connected. Tama ba? Kay kung mo separate ka, wala na mo tap sa imuha. Wala na mo pray sa imuha. Mo na, ang encouragement mahitabo kung stay connected ka sa grupo. Amen ba? Hebrews 10:25a, ingon siya, not giving up, meeting together as someone as in the habit of doing. Kanang ato ding Bible study, atong fellowship, atong LG, atong simba, diha ta makakuha og encouragement. Kaya nga naman, kanang nagkita-kita ta today. Di ba na-encourage ka? Di ba na-encourage ka mo duol samot diya sa Ginoo, mahigug magsamot sa Ginoo kay naa kay nakita nga imong kauban, imong ka-LG nga samot siya nahigugma diya sa Ginoo og ikaw na-encourage po ka nga himuon sama sa iyang gihimo. You cannot build a strong family if you stay distant. Di ba? Dili nimo mawala gyud ka, mawala ka sa passing kung mawala po ka sa simbahan. Diba? Stewardship of tithes means valuing our gathering. Itap mo katapat. Valuing our gathering. Mo na ang youth na to today, naa sila'y gathering sa ganimong sa Agdao. Kaya nga naman, give-value ang gathering. Next, stewardship of tithes means valuing our gathering. Why believers value gathering? Sige daw, pangutanan nato itong kagalingon. Nga nag-value man nato itong ang magtapok-tapok. Nga pwede man ta matulog sa itong balay. Pwede man ta manrabaho. Lunes, hantod, Sabado. Nya pagka Domingo, mata, simba, uli, kaon, ana. Nga i-value man nato ang gathering. Number 1, Jesus is present when we gather. Amen? Kay kung asa ang anak sa Dios nagakatigom, anaa ang presensya sa Dios. Amen ba? Amen. Mo nang ma-strengthen ka. Mo nang ganahan ka. Mo nang ma-appreciate na ako ang ladies, especially ang seniors. Kay bahalag init, mamaktas na sila mo ani diri every Thursday mag-pray. Amen ba? Ang men's mo ani diri para mag-pray. Ang ladies sayo sa buntag mo ani diri mag-pray. Naman tay morning watch, di ba? Encourage yun ta mo nga muanhi mo mag-apil og pag-ampo. Morning watch. Dili lang siya ingon nga ampo-ampo. Ikaw mismo ang nag-ampo sa Dios ug ikaw jud ang panalanginan sa Dios. Apil ang simbahan nga imong giampo. Ingon dere Matthew 18:20, where 2 or 3 gathered together in my name, there am I in the midst of them. We gather because Jesus promises to be there in a special way. His presence fill our worship, our prayer, and our hearts. We do not come just to see each other. Tama ba? Wala lang tanani para makita na to ang dagway sa itong mga igsuon o nang himantay ta.
Wala ni anhita, nagmeet ta aron ma-bless ta. Amen ba? Na-bless ta, isa lang yun atong purpose nga no mag-gather ta, ang presensya sa atong buhi nga Dios. Amen. Number 2, we learn to encourage and strengthen one another. Hebrews 10:25, let us not neglecting meeting together, but encouraging one another. Next, number 3, we learn to grow in faith and hearing God's word. Amen ba? Not only nga nagtapok-tapok ta, nagaon-kaon ta, yun sa pay isa, maminaw sa pulong sa Dios. Amen ba? Og ma-realize nimo nga the more ka sige attend o gatherings, ma-feel nimo nga ikaw na day ginagamit ni Lord nga mustan nga maghimong leader og mo share sa pulong sa Ginoo. Amen. Therefore, we are all unsa man witnesses, mag-share sa pulong sa Ginoo, leaders diha atubangan sa Ginoo, and ministers atubangan sa Ginoo. Asa siya nag-start? Sa gathering lang. Amen ba? Notice ato mga bata, kanagamay pa, dalahon na nimong simbahan, muingon na madugay, atong tag simbahan ma, bising hindi nimo ingnon manimbata. Tinuod ba? Kaya nga naman, naanad sila mo simba. Kita po, parents, anad po ta nga naata sa simbahan. Kay we are models sa tuang panimalay. Amen. Faith grows when we hear God's word together. We learn, we understand, and we grow better together than alone. Correct. Mag-grow together na kaysa ikaw lang isa. Pag naka sa inyong kwarto, insay buhaton. Mag-grow together ka, o makikauban, matulog lang jud ka. Diba? Aside matulog ka, daghang kay kag kuri-kurion, and then, wala jud ka na encourage. Sa nawang social media today, kay isa lang nimong click ana, 1 hour na di ay ka. Makalimot na ka mag-ampo. Diba? Pero kung nakakadiri sa simbahan, nakaka sa fellowship, nakaka sa Bible study, ma-encourage jud ka. Amen ba? Tinuod yun kay niingon si Jesus, help each other. Kung naay naluya, when we say help each other, ato siyang itap, i-encourage. Amen ba? When napaisa, atong i-pray. Ayaw jud kalimtan, mag-pray. Number 4, no, why believers value gathering? To stand firm and not fall away. Correct? Isolations makes us weak and vulnerable. Correct? Kung ikaw lang isa, mahimo kang maluya. Walay mo encourage sa imo ha? Nya na akay problema? Adto ka sa world. Kuan dito, counsel dito sa world. Unsa ilang ingnon? Biyain na. Unsay mong hunaw-naon? Magikog na lang. Kay wala may nag-encourage. Diba? Wala man nag-share sa pulong sa Ginoo. But when you are in the group of Christians, group of believers who believe God, ma-encourage jud ka. The more makita ni may mong kaugalingon nga lalom di ay imuhang pagtuo diya sa Ginoo. Og hinay-hinay nimo mahibal-an kinsa ang Dios sa imong kinabuhi. Amen ba? Muna igsuon, this is ingon sa Ginoo sa toa, ayaw og hawa. Tap your katapad. Ayaw og hawa. Amen ba? Kay kung walay mo encourage sa tuwa, mingon makakawa na lang ko, magkukaila sa iya ka. Ayaw og hawa. When we drift away from gatherings, kung muhawa ta sa gatherings, we drift from faith, we drift from hope, and we drift from truth. Mututag sa dili, ka naging hard Bible, kung imo na siyang basahon, di ba katulugon ka? Pero basaha ang cellphone. Di ba di ka katulugon? Ano? Bantayan na nato igsuon. Kay maonay gamito ni Satanas sa tua nga sa dihang mubasa ka, magsugod na ang katulugon. Butang toothpick inyong mata para dili ta matulog. Di ba? Maningkamot jud ta nga mubasa sa pulong sa Dios. Mo na ang SOAP every day. Walag, mahabot na kag alas 11 sa gabi paningkamot yung himog SOAP. Aside nga, gina-check siya, gina-check po na sa Ginoo. Ang imuhang intentionality. Amen ba? Gina-check na sa Ginoo ang imong intentionality.
Dili lang nga gina-check siya sa tuwang church, ang imong kasing-kasing gina-check na sa Ginoo. Amen. Next, number 5. Number 5 is because Jesus is coming soon. Mutuo ba ta, ana? Amen. Why believers value gathering? Because Jesus is coming soon. Kung mobalik ang Ginoo nga nagtapok ta. Diba? Kita tanan madala. I-praise the Lord. Amen. Mingo ka, Lord, balik na. Diba? Balik na, Lord. Kay nagtapok nami. Pero watch out, atong kasing-kasing, i-check na to atong kasing-kasing, biskig naapata sa kadaghanan. Nga, nagmugot dahi mong kasing-kasing. Ang gusto sa Ginoo, i-surrender sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Amen ba? As Jesus returns, draw near, days grow harder. Tama ba? Nagkalisod bang panahon karon o hayahay? Nagkalisod, and faith grows colder. Og ang pagtuon nabugnaw. Mo nang giingon no nga bantayan nato no as Jesus is coming soon, bantayan nato ato ang kinabuhi. No? Kay mismo atong pagtuo mabugnaw. Hinay-hinay mawala sa simbahan. Dugay bitang mobalik ang Ginoo dili sa malinghayaw sa ako. Ayaw, hapit na mobalik ang Ginoo. Amen? We need each other more than ever. Amen ba? Mo nang kailangan tamo. Amen? Kailangan ko ninyo. Praise the Lord. Because gathering is our preparation to stand faithfully until Jesus comes. Amen ba? Maunang dili tamang hawa. Yes, na mga discouragement no sa kinabuhi, na struggles, na problema, but hinumduman nato mas dako ang Dios sa to ang problema. Amen ba? Mas dako ang Dios sa imong discouragement. Diba? Hinumduman nato nga ang Dios wala ni hawa sa to ang kilid. Amen. Gathering is not optional. It is our spiritual protection, our mutual strength, and our sacred stewardship. Amen ba? Mutuo ba ta ana? Sacred stewardship na to sa tong buhi nga Dios. Kaning gathering. O nibagting na. Next, number 3, and this is the last. Encouragement is urgent. Urgent siya. Kaya naman, Jesus is coming soon. Amen ba? Christ is the center. Amen ba? Sa itong kinabuhi. Ingon ang Hebrews 10, no? 10:25. Jesus, no? But encouraging one another and all the more, as you say, the day approaching. The more dahil ta magduol diya sa itong buhi nga Diyos. The more dahil ta mo encourage sa uban. Kay once mo balik ang atong buhi nga Diyos, maka-encourage ba ka? Dili na ka-encourage. Wala na mo encourage sa imuha. Kay ang pastors, ang leaders, si Ma'am Love na wala na. Bigo ka, asa naman sila? Na-rapture na. Amen ba? Kung gusto ka mo-appeal sa first trip sa rapture, maningkamot jud ta. Amen ba? Amen ba? Ayaw pagbugnaw-bugnaw sa imong pag-ampo. Tanawa ang cellphone. Ang cellphone maunay tentasyon sa imong kinabuhi. Kung imong hunahuna, imong kasing-kasing nakafocus ni Ana. Di ba? I-focus imong kaugalingon diha sa tong buhi nga Dios. Amen. That day means is referred to the second coming of Jesus. Yes, Lord. Hapit na jud ka mo balik. Amen. Amen ba? Amen. This is why we must encourage more than ever before. No? When Jesus is the center of our relationship, number 1, we speak truth. Amen ba? We speak truth, not empty flattery. Amen. Ephesians 4:15, speaking the truth in love. 1 Thessalonians 5:2-5, we never use flattery because God is our witness. Bantayan day na to atong igsoon. Amen ba? Kung nakay nakita nga dili maayo sa imong katapad din sa imong gi-encourage, tug-ani siya unsay tinuod. Kay nga naman, sakit ang tinuod pero makanglingkawas sa imuhang gibati. Amen ba? Second, we forgive quickly as Christ forgive us. Ayaw pagdumot mo na giniingon din
Ayaw pagdamot for 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Kay ang unforgiveness, sama ra na nga gipreso nimo sa imong kasing-kasing ang tao nga nakasala sa imo. Tama, Rhea? Mao nang gi-share ni Rhea sa online. Mao nang appeal mag-prayer, prayer and fast online. Kaya nga naman, aside sa online prayer and fast, ma-encourage you that the more yun mulalom ang atong pagtuo, ang atong pagkahibalo diha sa atong buhi nga Dios. Next, we support without envy or competition. Amen ba? Kung mag-encourage man kag someone, ayaw pog magikumpetensya sa iya ha. Di ba? No, ingon dere 1 Corinthians 13:4, love does not envy, it does not boast. Philippians 2:3 and 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Look at the interest of others. Galatians 5:26, let us not become conceited, provoking and envying one another. We do not compete or compare, but we rejoice when others are blessed. Amen ba? Kung panalanginan imong katapad, malipay ta, ayaw kagool. Oh, sure na ako wala. No, dili ana ato ang hunahuna. Di ba? Malipay ta kay panalanginan siya sa atong buhi nga Dios. Serve each other's good and value our brothers and sisters above our own. Itap imo katapad, I will never for granted. Dili ta ka for granted. Diba? I-care ta ka. Kay nagtapad maning mag-asawa, i-care ta ka the more. Diba? Ingana di ay na, no? When we encourage one another. And the last, we help each other fix our eyes on Jesus. No, di ba? We help each other fix our eyes on Jesus, not on problems. Ikaw to igsuon ang gigamit sa Dios. Kung na siya'y problema, dili siya mag-focus sa problema. Mag-focus siya sa Dios ngay maoy mo solve sa dakong problema. Ikaw tong sandayong sa panalangin. Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Colossians 4:18, we fix our eyes on what is seen, but on what is unseen. Amen. When trouble comes, we point each other to Jesus. Dili mag-point each other sa uban. Sa Dios lang yun, not to the problems. We are reminded today, no, the God we serve is greater than our problems, our struggles. Diba? We lift each other's gaze from circumstances to Christ, from circumstances to Jesus. Amen ba? Who gives strength and hope sa matag usa, paglaom sa matag usa. Amen ba? Amen. Praise the Lord. Actually, fiery kay ko today. Ingon ang Ephesians 4:29. Do not let any unwholesome talk. Kanang istorya nga nagbinuang. Bantayan yun na nato as a child of God, as a believers, no? Ayaw jud pagbinuang og istorya kay sundugo na sa uban. The more sila mutuo sa imong istorya, nya imo haday imo rin giyaga-yagaan. Ayaw pagyaga-yaga. Ingon si Apostle Paul, do not let any unwholesome talk come out to your mouth, but only what is helpful. Amen ba? For building others up according to their needs, that is may benefit those who listen. Amen ba? Kay kung ang mugawas sa imong baba, puro binuang, i-capture po na niya sa naminaw. O wala, jud mahimaya atong Ginoo niya ni. Kung atong pag-istorya binuang, mo nang atong pag-istorya, wala jud binuang. Para ma-bless ang makadungog sa tua. Amen ba? Naabatay na learn. Amen. And this is our conclusion. Sige, basahon na to itong conclusion. Stewardship of tithes. Ready, go. Stewardship of tithes. My brothers and sisters, for granted. Relationship as a precious trust from God. I will keep Jesus at the center.
so that my love is real, my service is faithful, and my words are full of life. Let us carry these commitments in our hearts. Be intentional, stay connected, and point to Jesus. Let every word of encouragement lead others closer to Christ, our rock and foundation. Together, let us build a spiritual family where no one can walk alone, strong in faith, bound in love, and anchored in Jesus Christ forever. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sige, this is our reflection questions. What small act of word of encouragement can I give to a family member, to a church mate, or friend today? What will I commit to do differently to be a faithful builder, not a divider of God's family? And number 3, how can I be intentional in encouraging my brothers and sister this week? And I know na adyo'y ibutang ang Diyos sa imong kasing-kasing kinsa imong i-encourage for this week. Amen. Amen ba? Sige, palakpakan daw na to atong buhi nga Diyos. Amen. God is so good, no? God is so good in our lives. He is ever faithful in our lives. Sige, magatindog ta. Let us pray. Lord Jesus, we're so thank you, Lord, for your word today, oh God. Salamat, Lord, sa pulong, Lord, nga nagapa-remind ka na mo, Lord, nga the more we will help each other, oh God. Ikaw, Lord, magapanalangin sa matag usa, Lord, and empower us to build one another with love, with kind and faith-filled words, Lord, and always lift each other's up, oh God. Help us, Lord, to keep each other up, united and strong in faith. Use our lives, Lord, to glorify you until you come. We thank you, Lord, for the things that you have done and the things that you are going to do sa mong matag-usa nga kinabuhi. We love you, we honor you, O God. In Jesus' name we pray. Everybody will say, Amen and Amen. Sige.